सामीन सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम दीनी इदारा मदरसा दारुस्सलाम नठोरा रोड बबलू गार्डन राशिद अली गेट लोनी के मुदर्रिस कारी मोहम्मद आरिफ हुसैनी की तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। साथ ही तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ की तिलावत भी पेश खिदमत है, जो माशाअल्लाह मौलाना नाज़िम कासमी इमाम व खतीब के फर्जंद अर्जुमन हैं। यौम नद'ू कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिय किताबहु बियमीनिहि फउलाइक यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फतीला वमन कान फी हाज़िही अअमा फहुव फिल आखिरति अअमा व अضल्लु सबीला व इन कानू लयफ्तिनूनक عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق